Falaxo Média. Falaxo Média. Falaxo Média. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghayril maghdubi alaihim waladdallin. Amen. Elaji dabatungara. Naam. Bismillah. Joasi Seydou iga bismillahi. Iga bismillahi ni pamana bismillahi. Enga Fatia maklewa. Bomana laminina abulu wala dugu. Ambe dugu ke jamana nyi. Amba. Ami. Jamana mi nyi jamana koropai. Ami. Jamana mi ne ala da ka ke mali ka nge mali de. Ami, ami. Joasi Seydou ambe dugu ke jamana famawi. Ami. Minu bi wuli ka joni chesrila. Ami. Kado awni balawu cɛ skei nga balawu ani akɛbaw ala de y'olu da ala ya anw da skei nga ala ɲɛ b'u la dɛ skei jɔnni sodo ala min ye da ala min ye ne da jabbar ala min ye diɲɛ da waidun min ye diɲɛ da mahamadu kanu kosɔn ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ɲɛ b'u la dɛ skei ala y'a kɛ ka da mun kan skei ɲininkali kun jumɛn in de don jɔnni sodo an y'a di alahu taala ba ala de b'a bɔ a bolo ha belebele jɔnni sodo k'a dɔn sɔmi kɛra dugawu minnu kɛra wuli ka jɔ min mana ka kɛ jamana kɔnɔ bi ami jɔnni sodo k'a dɔn wallahi dugawu baraka jaabi ami jɔnni sodo k'a dɔn o kungokolo tɛ yen o yɔrɔ jan tɛ yen bi ami ko hadamaden tɛ taama min na furancɛ la Allah jabbar n y'a f'i ye k'a daminɛ jabali ka taa gosi fo Moritani kungokolo kɔnɔ skei hadamaden nisɔn ka di hadamaden bi taama sagoya n'a dɔn na Allah ala n'an ka sɔrɔsiw sababu barika ala ka barika d'u la ami ya rabbi ala ka barika d'u la ami jamana ɲɛmaa minnu kɛlen bɛ ka jamana in ta u bolo la ya rabbi ala ka yɛlɛ mɛnɛ ami ala k'u bɔ dibi kɔnɔ ami ala ka jamana don ya rabbi ala ka faama ninnu hinɛ don a la ami ala k'an yuru hinɛ don faamaw na ami an b'o ɲini alahu taala fɛ ami jɔnni sodi k'a dɔn bi ye jumɛn ye lahɔrɔma don do skei wallahi i n'a fɔ ne tɛ ayiwa kumaso kɔnɔ awɔ jɔnni sodi k'a dɔn ɲɛmaaw ko n kɛ lafiya ayiwa dɔ a kun fila i sɛgɛnna fiɲɛ bɔ lafiya bɔ bi commencer ko k'a ja o b'o ja dɛ o tuma an n'a lafiya bɔ kɛ inshallah sano cɛ ne yɛrɛ bɛ n ka fatiya n b'a durusi i ka fatiya in a ma ɲɛ a bɛna taa a dun fana ko kasoboba kɔnɔ ko a bi ko y'a tigɛ kuranɛ kalan na ye nka e ma fɛn faamu jɔnni an ka se ka an tɛgɛ kɔrɔta a bɔra n kɔnɔ de أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمين اللهم صل على سيدنا محمد آمين فاتحة الله لا شريك له الله لا شريك له لا إله إلا الله أن محمد رسول الله آمين الله لا شريك له إكولا كلا سا اللهم صل على سيدنا محمد إكولا كلا أمر قدنا وليو أولا وربنا سرندو سيسا تيمون amne ko asim bi ko to muna tita wari no fa jola asimi kasuma no sura ci kasuma akasuma bɔn dabate an ka Mali danbe segin a yɛrɛ ma n'o fɔra a bɛ ne hakili jigin belebele in na El Hadji Muhammed Ba Jara waliju de waliju dankɔrɔba dalen bɛ Duwabugu k'a ka dugawu kɛ jamana in ye bɔn dabate ne bɛ n tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma le pays jamana fasiriba n'o ye Burama Gindo ye nin y'a ka sɛbɛn ye Burama ko a ko fɛn min ye Mali kununko ni Mali bi kelen tɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko ni fiɲɛ yɛlɛmana ni ɲɔfiyɛmuso ma yɛlɛma ɲɔŋɛɲɛ bi k'a ɲɛ la muso dɔ kunkolo bɛ n bolo muso min tubabu den do muso in jɛ ka jugu a lahara ka jugu dawolo samalen bɛ ɲɛda pɔsɔpɔsɔlen bɛ a jaasilen bɛ a tɔ de ye Florence Parly Faransikaw ka minisiri do min n'a b'u ka l'armée ka ko kunna Mali faamaw Mali minisiriw minnu bɛ n'olu ye maliden ɲumanw ye minnu bɛ ni faso kanu b'u la u y'a jaabi sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Faransi minisiri muso in ye min bi sɔrɔsiw ka koɲɛ bɛɛ lajɛlen fɔ a tun b'a kɔnɔ ko Mali bɛ kunun cogo min na a y'a dɔn k'a fɔ ko kow yɛlɛmana sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Faransi kɔni ma si ye Mali tɔnna yɛrɛsagokɛ dandɛmɛnkokɛ jamana janfali sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye kabi Mali yɛrɛ kɔni ye lafiya sɔrɔ Modibo Keyita kɔ donnen kaba Mali kɔni kɛra batɛmɛsira de ye Faransi bolo
sɛbɛnnikɛla ko a ko janfa o janfa n'a y'an ka jamana sɔrɔ faransi de b'a bɛɛ lajɛlen ju la fo kana se anw ka rebelle kɛlɛ ma san 2012 ko n'o laban k'o kɛ jadisi kɛlɛ a bɛɛ lajɛlen ye faransi kelen ye don o don a bi donse ni taabolo de yɛlɛma n'o tɛ a kɛlɛkɛbaa ye maa kelen ye sɛbɛnnikɛla ko an sɔn min na sa an ye kodɔn fɛn min ye digi kɛra an na o tuma fɛn min ye jamanadenw ye u ye wuli kajɔ ani baara minnu kɛ n'o nana kɛ fanga yɛlɛma ye fanga dira sɔrɔdasi denmisɛn minnu ma n'o ye colonel Asimi Goyita n'a jɛɲɔgɔnw ye olu ko fiyewu an bɛ fɛrɛ ka sa n'o tɛ Mali tɛ to Faransi bolo bilen sɛbɛnnikɛla ko u y'o kuma min fɔ ani y'o hakilina min da o de kɛra sababu ye fɛn min ye Faransi ye a n'a dɛmɛbaajugu u ka Asimi Goyita n'a tɔɲɔgɔnw tɛgɛlumani daminɛ n'u m'u lagosi k'u ma voté ma taw ye n'u b'u lagosi k'a fɔ coup d'état kɛlaw don walima marifatigiw don sɛbɛnnikɛla ko nin n'a ɲɔgɔn da kolo k'a la kuma baden de bɛ Faransi da a n'a dɛmɛbaaw da u bɛ min fɔ Asimi Goyita ma sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye malidenw ye u y'u ka kuma ciw da i b'a fɔ gɔyɔ sabula maliden bɔra janvier kalo tile 14 fɛn min ye diɲɛ seleke 4 fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ k'a yira diɲɛma na k'a fɔ wa Asimi Goyita n'a ka cɛdenw olu minnu ye coup d'état kɛ an b'olu de fɛ an b'u fɛ dɛ an b'olu de fɛ sɛbɛnnikɛla ko an b'u fɛ o tuma Faransi ka dandɛmɛwale f'u ka sira a dan na sɛbɛnnikɛla ko Faransi ma kuma in mɛn koyi ŋanama i b'a fɔ jɛgɛji bɔnnen bɛ jakuma tɔ na u ka jɛkulu jugu min bɛ yen n'u k'a ma force takuba Faransi filɛ nin ye ka ci bila jamana wɛrɛ ma n'o ye Danemark jamana ye ka olu ka force spéciale cɛ 100 k'u doni avion na ka bɔ Danemark ka na jigin Faransi ka base la Gao u ma Asimi ɲininka u ma colonel Sadio ɲininka u ma Choguel ɲininka cela peut marcher o bi ɲa wa sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Mali a finitigi ko a danganiya dilen bɛ maa dɔw de ma minisiri ma yamaruya di premier ministre ma yamaruya di président kɛrɛfɛ tɛ o tuma aw ka finitigiw u bɛna ka na mun de kɛ a ko diyagoya ko f'u ka na force takuba la aw bɛna anw de dɛmɛ an ka jamana kɔnɔ an ko an mago t'aw la yala a diyagoyama yɔrɔ ye mun ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye sɛnugu tilennen ye can kana ɲininkali kɛ kala b'a kɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko Faransi bɛ Mali jalaki ni min ye o de ye k'a fɔ ko Wagner b'an ka jamana kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen ye nkalon kumaw de ye sabula u taalen bɛ Danemarkkaw ka nin force spéciale min ta ka na cɛ 100 baɲango n'Ala ma ja kɛ o fana ye Faransi ale kɛtɔ de ye ka wulikajɔ kɛ Rusi minnu nalen bɛ anw ka armée dɛmɛ ka olu kɔkari sɛbɛnnikɛla ko a ko in gɛlɛyalen bɛ Faransi ministre des armées Florence Parly a ye kolo k'a la k'a caman fɔ u ka télésow la Mali fana ministre porte-parole du gouvernement lieutenant-colonel Ablaye Maïga ministre de l'administration territoriale de la décentralisation porte-parole du gouvernement a y'u jaabi a ye Florence Parly jaabi sɛbɛnnikɛla ko a ko Florence Parly ma ko a k'a janto a kuma cogo la a k'a nɛn n'a da ta cogo dɔn n'a bɛ Mali tɔgɔ bɔ a da a k'i tension k'a k'i méfier sɛbɛnnikɛla ko i tension kuma minnu bɛ yen n'i b'o fɔ i bɛ jalaki minnu bi Mali kan k'a fɔ ko Mali k'a fɔ Danemarkkaw tɛna a ka territoire kan k'o ye provocation ye k'o ye kɛlɛlaɲini ye yala an k'a kɛ ni kɛlɛlaɲini don aw de ye wuli ka jɔ kɛ fɛn min ye Mali ye k'aw da don Mali ko kuma na Mali ko kuma aw b'a fɔ aw sago ye min ye aw b'a fɔ Mali dun ye jamana ye min da y'a yɛrɛ ye o tuma o ɲɔgɔnna kɛlɛlaɲini bɛ wa jɔn ye a fɔlɔ kɛ sababu ko min ma non-ingérence dans les affaires intérieures d'un état aw y'o kɛ sɛbɛnnikɛla ko colonel Ablaye Maïga ko Florence Parly ma e y'o min kɛ yala Mali b'a da don Faransi kɔnɔko kuma na wa a ko o tɛ provocation o tɛ kɛlɛtigɛ ye wa kelen a ko kɛlɛtigɛ filanan min n'aw y'a kɛ fɛn min ye Mali ye waati min n'a ko frontière datugura a y'aw dogo ka Faransi avion dɔ wuli ka bɔ Abidjan k'a transpondeur faga fɛn min ye a téléphone ye k'o datugu ka na Gao ka segin yala o tɛ kɛlɛlaɲini ye wa a filɛ dɛ o tɛ kɛlɛlaɲini ye yala nin ɲɔgɔnna kɛlɛlaɲini bɛ wa sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Faransikaw ye aw y'a laɲini k'a fɔ kana fɛn min ye kɛlɛcɛ dɔw ye kan'o bila anw ka jamana kɔnɔ k'a sɔrɔ anw ma jɛn n'a ye o tɛ kɛlɛlaɲini ye wa o ye 3 ye a 4nan aw ye min kɛ n'o ye kɛlɛlaɲini ye dɔwɛrɛ tɛ bi bi in na aw kɛlen bɛ ka malidenw kɔ don ɲɔgɔn ma o de ka di aw ye ka dɔ kɛ transition nin ye ka dɔ kɛ transition jugu ye o tuma Mali bɛ tila kan fila ye fɛn min y'aw ka laɲini o kan fila ka karaw kɛ ɲɔgɔn na kɛlɛ ka wuli yala nin ye kɛlɛlaɲini Faransi fɛ wa nin tɛ kɛlɛlaɲini ye sɛbɛnnikɛla ko nin kɔrɔfɔ minnu fɔra colonel Ablaye Maïga fɛ
sɛbɛnnikɛla ko jamanadenw kɔni u dimisi wasara sabula an bɛ min ɲini kolonɛl Asimi Goyita fɛ a n'a ka cɛdenw sira kisɛ kelen an kana y'u la sabula jamanaden bɛɛ lajɛlen wulilen bɛ k'i jɔ an décidelen don sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Faransi y'a dɔyɔrɔ dɔlen bɛ ko in na sabula gɔngɔrɔ kɛru de bɛ datu nege bɔ basa la n'Ala ma ja kɛ Faransikaw yɛrɛ dɔɔni u bɛ n'u salo ka bɔ an ka jamana in kɔnɔ sabu kunnafoni dɔw binna k'a fɔ fɛn min y'u ka force takuba in ye k'a bɛna da cɛ 700 dɔrɔn ma ko tɔw bɛ taa so sɛbɛnnikɛla ko cɛw 700 t'o fɛ koyi Faransi sɔrɔdasi kelen a kana to Mali kan malidenw b'o de fɛ n'o kɛra o ka d'an ye dɛ fu Mali kan dɔ kɛra sa kunnafoni filɛ nin ye an ye min salo ka bɔ le pays kɔnɔ a ka bi bɔli la Jean Soro ne bɛ tigɛ don a don l'indépendant Fasiriba n'o ye Masire Diop ye badabada Masire a ko min ye Danemarkaw ye Jean Soro a bilanta bila a kalama de ma da i tigɛ o ye tiɲɛ a ko min ye Danemarkaw ye Jean Soro min kɔni ye Mali ka bɔli laban min kɛra kɛrɛnkɛrɛnna min ye colonel Ablaye Idrissa Maïga Mali ministre de l'administration territoriale Jean Soro a bɔra ni ka kuma Mali gouvernement tɔgɔ la a bɔra ni ka kuma malidenw tɔgɔ la Jean Soro k'a yira k'a fɔ fɛn mun bɛ ka kɛ anw ka jamana in kɔnɔ anw fɛla ko tɛ an jɛmakan tɛ Jean Soro mun na u bɛ kɛlɛkɛcɛw cɛ ka don Mali kɔnɔna la Mali ye jamana min ka yɛrɛmahɔrɔnya b'a bolo Mali tɛ batɛmɛsira ye mun y'a kɛ Fasiriba ko a ko n'i ye jateminɛ kɛ min ye tigɛdi ɲɔgɔnma ye Jean Soro o dɔ bolo dara Mali gouvernement ale ni Danemarkaw ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnen la min ye 2009 ye o bɛ sa waati 2019 o bɛ sa waati mun na i bɛ ka tile Fasiriba ko min ye Mali gouvernement ye Ibrahim Boubacar Keïta tile olu kɔni ye laɲini kɛ bolodi ɲɔgɔnmaya Mali ale ni Danemarka Jean Soro min y'u ka kɛlɛkɛcɛw ye k'u bɛ se ka na an dɛmɛ sabu an bɛ bamanciya kɛlɛ la o tuma an mago bɛ nanzaraw ka dɛmɛ na min y'o baara ye k'a kɛra jɛlenya kɔnɔ Fasiriba ko a ko o don in kama Mali ale ni Danemarka bolodi ɲɔgɔnmaya kɔfɛ Mali ni Norvège Mali ni Portugal Jean Soro ka taa bila Hongrie la nin bɛɛ lajɛlen ye tigɛnɔbila kɛ min ye Mali dɛmɛ ni sira ye i jɔ dɛ histoire jo la an ye Hongrie min kala guerre mondiale la o Hongrie de don Hongrie kelen don dɛ o kelen don ani Portugal kelen o Portugal kelen don tu as vu donc Mali de bɛ ka kɛ Hiroshima ni fɛnkɛ ye Nagasaki ye an sigilen a bɛ ka dabiri an da la 3e guerre mondiale u bɛ fɛ ka na créer an fɛ yan de ni y'an ɲɛ yɛlɛtɔla de ye n'an bɛ min kɛ nin waati la an tɛ sɔn n'an m'o kɛ tous les ingrédients ni y'a dabiritɔ an da la de fɛn o fɛn bɛ fara ɲɔgɔn na ka 3e guerre mondiale wuli a bɛɛ faralen bɛ ɲɔgɔn na Mali la o don dɛ an kana sɔn dɛ a fiyewu an tɛ sɔn a ko banna Jean Soro Masire Diop ko a ko min kɔni ye Danemarkaw ye olu de kɔni fɔlɔ ye sa suruku wo kɔnɔ sabu olu y'u ka kɛlɛkɛcɛw cɛ ka na Mali kɔnɔ mun na sabu k'u jigi sɛbɛnnen bɛ u jigi sɛbɛnyɔrɔ ka ɲi Mali gouvernement kɔrɔlen o ni olu ye tigɛnɔbila kɛ a ma se bilen olu ka ɲininkali kɛ tigɛnɔbila in bɛ tali kɛ ka Mali dɛmɛ min ye camancɛ fanga ɲɛmaa minnu bɛ yen olu ko bi o tuma kunu baara minnu kɛra ani bi baara kelenw tɛ i bɛ ka sara o tiɲɛ don kunu tigɛnɔbila kɛra nka n'aw ma ɲɛ k'a bɛ na an ka jamana in kɔnɔ maa minnu bɛ bi a b'aw sara olu la u ka sɔn walima u kana sɔn o tuma olu t'a dɔn ko i bɛ ka sara o b'o kalama o tuma tugu don tugubanciya don tugu don Jean Soro Fasiriba ko a ko siga kɔni tɛ min na n'i ye sɛkili foroko kelen ka maa min kun suwa gabakurun ka janfa b'o la a ko min ye Danemarkaw k'u ja farinya ka na Mali kɔnɔ dɔwɛrɛ tɛ ko ye o opération Barkhane n'o ko fɔra o bɛ Faransikaw ko fɔ min ye Emmanuel Macron ye Jean Soro ale kɔni ɲɛ bilenlen bɛ sunɔgɔ ko t'a la a diminen bɛ don o don a bɛ ka dimi Mali kɔrɔ ka taa fɛ sabu a sago n'a dɔgɔ ye min ye Mali ko kalashi Fasiriba ko min ye opération Barkhane ye u ka cɛden minnu bɛ Menaka min ye Danemarkaw ye k'u taara fara olu de kan ko ye Jean Soro min ye Mali lakanako ye a ko siga kɔni tɛ min na janfanjugu belebele kun labɛnnen bɛ Jean Soro min ye kɛlɛkɛcɛw ye k'u doni ka Mali fa min ye yɔrɔ dɔ ye k'o tigɛ n'o ye zone rouge ye o tuma o de janfa kun bolo dalen bɛ zone tampon Mali kɔnɔ yan abada jamais Fasiriba ko Jean Soro min ye camancɛ fanga ɲɛmaaw ye u y'u sigi k'u miiri ka jateminɛ kɛ k'a yira k'a fɔ a baara ta min ye Mali lakanako ye a b'anw de bolo be yen an tɛ jɛn ni maa ka janfa ye an tɛ jɛn ni maa ka ɲɛdɔnna ye Danemarka minnu b'an ka jamana kɔnɔ a y'a ka minɛnw cɛ a y'a ka minɛnw cɛ Jean Soro kun ko k'u ta cɛ nka a bilanta bila Jean Soro hali bi a kalama nin ma da i tigɛ min y'u ka kɛlɛ minisiri ye a ko malidenw ka laɲini kama maliyɛnw ka kuma kama Mali ɲɛmɔgɔw ka laɲini kama an kun ko k'an tɛ bɔ Mali kɔnɔ wa an bɛ bɔ Mali kɔnɔ an ka kosow n'an ka kasaw an b'a bɛɛ cɛ u y'a cɛli daminɛ ka ban yɛrɛ a tɔ tora dɔrɔn k'u tilen ka taa pankuru jigi kɛnɛ kan ni ka t'u ka jamana kɔnɔ wa u kana tɛmɛ Bamako fɛ dɛ ayi u ka tɛ Gao ka taa Niger fɛ ka taa Niger ka taa Burkina fɛ ka taa kana se Mali tɔw la dɛ an mago t'u la yan fan fɛ
Jɔnsodu Masire Job ko a ko min kɔni Danemarkaw ye min kɔni ye nin u na datariki la sabu Mali marabaw u fununa u dimina u y'a dɔn k'a fɔ Mali kununama ani Mali bilama kelenw tɛ min kɔni Danemark u k'u bɛ taa maa wɛrɛ minnu bɛ n'olu labɛnnen bɛ e k'olu na an ka jamana kɔnɔ wa o tɛna bilen dɛ min ye Takuba ye Jɔnsodu janfajugu mun b'a la barika ni janfajugu mun b'a la k'a ko bɛ ka ɲɛdɔn dɔɔni kunnafoni filanin an ye min bɔ indépendant kɔnɔ Masire Job ale ka sɛbɛnni don Bɔjabate dunankɛni ka doni maa caya cogo cogo k'an m'u fo o bila yɔrɔ bi sɔrɔ a la ne bɛ n tɛgɛ don min kɔni sɛbɛn ye an ko min ma indicateur du renouveau ani le soir de Bamako an b'a fila ci ɲɔgɔn na a ko fɛn min ye CEDEAO u ye gɛrɛndɛ min da ni k'an ka jamana sɛgɛrɛ e ko a gɛrɛndɛ kelen kun dalen tɛ ka da Burkina kan wa Mali Guinée Burkina n'a y'i ja a fɔ jamana saba kungo kelen sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi ni jamana saba bɛɛ lajɛlen la président dɛsɛra kolokoso co fɛn min ye maakuraw ye olu ye fanga ta ka jamanajɔ baaraw daminɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko CEDEAO dun ye jɛjugu ye jɛjugu min don subatɔ don ni ko ye maa kelen sɔrɔ a ka diya u bi sade n'o tɛ o kɛlɛ ti dabila sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don minɛ ko bi kɛlɛ min n'a wulilen bɛ k'a jɔ CEDEAO fɛ o de ye k'a fɔ Burkina fangadaraki min kɛra u bɛna kuma o kan sɛbɛnnikɛla ko nka o dɔrɔn tɛ fɛn min ye dɔgɔkun furancɛ in na fɛn min ye février kalo tile 5 ka taa bila tile 6 la sigi kelen bɛ ni ka CEDEAO jamanakuntigiw makɔnɔ sabula u b'a fɛ ka ɲɔgɔn ye in bɛna tali kɛ fɛn min na Mali kunkanko kuma sabula fɛn min ye Ibrahim Boubacar Keita ye o fatura mɛkalo tile 24 badaw fɛnɛ ale ka fanga kɔni dansigira sabula ale kun kɛra Faransi jɔn ye sɛbɛnnikɛla ko la Guinée Conakry ka taa fara fɛn min ye Burkina Faso ka wulikajɔ minnu kɛra ye sɛbɛnnikɛla ko nin bɛɛ lajɛlen de kɔni bɛna taa lajɛ CEDEAO jamanakuntigiw fɛ sabula u ka tɔn sɛbɛw n'o ye Alpha Condé Roch Marc Christian Kabore ka fara bandaw kan nin bɛɛ lajɛlen sen bɔra ko la o tuma fɛn min ye CEDEAO ye kɛlɛ ma jigin dɛ sabula ni CEDEAO ma maa sɔrɔ maa min bɛ Faransi ka baara kɛ ani CEDEAO ka baara kɛ k'o sigi ni jamana saba kunna u t'a dabila sɛbɛnnikɛla ko o tuma wulikajɔ de bɛna daminɛ sabula fɛn min ye ɲanginiw ani baara caman ye o bolo dalen bɛ CEDEAO fɛ nin dɔgɔkun in na nka min kɔni jɛlen bɛ o de ye k'a fɔ fɛn min ye Mali ta in o kɔni nada tariku la sabula jamana caman bɛ minnu ye wulikajɔ daminɛ CEDEAO yɛrɛ jamanaw kɔnɔ ni k'u ka ŋaniya jira kɛ soir de Bamako ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Dakarukaw ye olu labɛnnen bɛ bi bɛɛ fɛn min ye Dakaru ye wɔlɔfɔkan kɔni a n'a zamɛ n'a cɛbujɛngi a b'i yɛrɛ kɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ sabu Dakarikaw olu kɛlen bɛ ka dagaba wuli de daminɛ fɛn min ye u ka jamanakuntigi n'o ye Macky Sall nɔfɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ nin tɛ Mali kelen kungo ye farafinna jamana bɛɛ lajɛlen y'a faamuya k'a fɔ an bɛ don min na wulikajɔba de kan ka kɛ min bɛ se ka kɛ sababu ye farafinna bɛɛ lajɛlen ka se k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye kunnasinigo ye kunnafoni minnu bɛ n'olu bɔra kabi o de ye k'a fɔ fɛn min ye Mauritanie kaw yɛrɛ fɛnɛ fɛ yen olu ye ŋaniya jira kɛ jamana wɛrɛw bɛ minnu ye wulikajɔ kɛ ka ŋaniya jira fɛn min ye CEDEAO ye nin sommet min kɛ Accra janvier kalo tile 9 ni kibaruya jugu bɔra ka bin u fɛ kibaruya in kɔni ni CEDEAO tun b'a dɔn u bɛ kuma in gunu sabula jamana caman bɛ yen min yɛrɛ ye CEDEAO jamana ye o ye lagosi kɛ sɛbɛnnikɛla ko Mauritanie fɛnɛ ka bɔ ka Mali dɛmɛ kunun ko o ye tamasiyɛn belebeleba ye sabula dɔgɔkun furancɛ in na Mauritanie ka maa 7 kɔni o su nana ye Mauritanie ani Mali dancɛ la Mali territoire kan sɛbɛnnikɛla ko nin bɛɛ lajɛlen ye janfaw de ye minnu labɛnnen bɛ ka Mali ni Mauritanie kɔ don ɲɔgɔn ma nka Ala bɛ jamana in fɛ sabula Mauritaniekaw ye ko in faamuya sɛgɛsɛgɛliw bi senna a ko ɲɛ bɛ se ka dɔn cogo min sɛbɛnnikɛla ko nka min jɛlen bɛ Burkina Faso fɛnɛ fanga yɛlɛma min kɛra ye o tɛ dɔwɛrɛ ye o kɔlɔlɔ ye CEDEAO u ye ŋaniya juguya min da n'u ye baara jugu min kɛ Burkina bɛ u sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔ la u bɔra ka kare minɛ o wulela armée yɛrɛ ka wuli ka jɔ la fɛn min ye Roch Marc Christian Kabore k'a tɛgɛ minɛ ŋami ka dɛgɛ k'a la ni ka taa n'a ye k'a senbɔ kow la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ CEDEAO bɛna sigi min kɛ fɛn min ye février kalo tile 5 a n'a tile 6 u hakili ka to a la n'u taara sanction wɛrɛ ta wala ka taa ko wɛrɛ kɛ ko min bɛ gɛrɛndɛ sigi Mali kan wala ka gɛrɛndɛ sigi Burkina kan wala La Guinée kan a laban farafinna tilebiyanfan in jamanakuntigi a bɛɛ lajɛlen b'u bolo ɲini f'a kala kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ le soir de Bamako ani indicateur du renouveau kɔnɔ moniteur Jɔnsodu Fasiriba n'o ye Sidiki Dambele Sidiki a ko ɲin tɛ maa min da o sɔrɔ kun tɛ gɛsɛko kɛlɛ la Fasiriba ko a ko min ye CNPM ye Jɔnsodu ko hali bi ka dagaba lamaga kɛlɛ ma jigin so fɔlɔ Fasiriba ko a ko n'i ye jateminɛ kɛ kabini san 2020 a ko dankɔrɔba 2 bɛ ɲɔgɔn na Mamadu Sinsi Kulubali Jɔnsodu ale ni Jaje Di Amadu Sankare Fasiriba ko nin cɛ 2 disibaw don nafolotigiw don banaw don wa setigiw don
parce que ba ko a ko ni ye CNTM lajɛ jɔn sadu Mali kɔnɔ jamana min ye jamana cakɛyɔrɔ belebeleba don min ye usine tigiw ye ka taa bila jurabaw la maa minnu ye homme d'affaires baw ye ni kɛlɛ dajara min na Nayini Jabate n'o ma balima a ti fɔ ten dɛ a ni kɛlɛ dajara min na jeliw b'o ma balima Nayini Jabate ni Abilaye Jabate u b'o ma balima Mali bɛ yɔrɔ min na bi Mali yɛrɛ de mago tɛ kɛlɛ la an k'o fɔ ni cɛ fila ye bɛɛ kɛra kɛlɛ la sa wa u tɛ bɛn kɛlɛ banbali u ka bɛn u ka bɛn Joseph Fasiriba ko n'o ye Sidiki Dambele Sidiki y'a yira k'a fɔ min kɔni ye Mamadu Sense Kulubali Joseph ale bɛ kɛrɛfɛ mɛru la sabu n'i ye jateminɛ kɛ kabini san 2021 kɔnɔ min ye kiiritigɛlaw ye taa ni ka segin bɛ kɛ baaraw kan nin ta ɲana nin ta ma ɲa e ka taa e k'i den kɛrɛfɛ Joseph min ye Jaje Amadu Sankare ale de kɔni tun bɛ k'a yamaruya min ye CNPM o ɲɛmaaba ye Fasiriba ko Mamadu Sense Kulubali ale fana y'a yira k'a fɔ ale de ye président ye sabu min kɔni ye kalafili sa ko min kɔni kɛra Jaje Sankare fɛ o kuma ko ma kɛ sariya kɔnɔ Fasiriba ko min ye avocat ye olu kɔni wulila k'u disi da ɲɔgɔn na u b'a sama sama fan fɛ Cour suprême Cour d'appel John Sodou min ye wulikajɔ belebeleba ye a ma ɲa min kɔ min Amadu Jaje Sankare ye ale n'a ka cɛdenw John Sodou baara latigɛra olu bolo o sigi kɔnɔna la min ye Mamadu Sense Kulubali ye ale fana n'a ka cɛdenw ko o kuma k'u ma yafa o kuma k'u bɛ nin ko sama fo fini bɔ fo nɛrɛbɔ min ye a ka avocat dɔ ye John Sodou o kɔni ye i kankɔrɔta n'o ye Seku Umaru Bari ye a y'a yira k'a fɔ min kɔni ye nin ko in ye sa ko bɛn ka kɛ sabu n'i y'a lajɛ kiiritigɛlaw dɛsɛlen don ka u fara ka bɔ ɲɔgɔn na don dɔ la John Sodou a bɛ ja Sankare la don dɔ la a bɛ ja Kulubali la o kuma ko jamana kelen tɛ dɛ Fasiriba ko John Sodou min ye nin ko in ye maa minnu kɔni fana ye disibaw ye n'o ye usine tigiw ye ka taa bila jurabaw la olu fana y'u sigi k'u miiri k'a yira k'a fɔ an ɲɛ bɛ nin ko in na cogo min na Mali jura Mali usine ko a bɛna dafiri o kuma maa fila kama o kuma an kɔni b'a ɲini aw fɛ a ka transition sigi o transition bɛ kɛ sababu ye ni ka kalo 10 bɔɲɔgɔnko kɛ John Sodou min ye kalafili kura ye k'a labɛn ni cɛ fila la ni min garisɛgɛ fonina ko na kɛ ɲɛma kura ye Fasiriba ko min ye groupement professionnel membre du CNPM ye olu kɔni ye laɲini kɛ John Sodou ko laɲini kɔni a bɛ sɔn ka sabati dɛ min kɔni ye Mamadu Jaje Sankare min kɔni Amadu Jaje Sankare ale ko k'ale de ye président ye Mamadu Sense Kulubali o ko ye président ye cakɛyɔrɔ kelen ɲɛma fila dɔ ta ye tiɲɛ dɔ ta ye nkalon ye walima fila bɛ ta ye nkalon ye wa walima fila bɛ ta ye tiɲɛ ye nin bɛ se ka kɛ cogo di kabini san 2020 n ko Malikura don i bɛ ka dɛsɛra ka nin kiiri tigɛ Malikura don Bandaw dɛsɛra ka kiiri tigɛ ayi Bandaw tɛ juge ye sa ko bɛ kiiritigɛlaw de bolo Bandaw da t'a la i bɛ ka da t'a la mais président don non mais attention le patronat c'est un syndicat privé l'État ne peut pas décider o n'a ta o ta n'a y'a sɔrɔ bi pour apaiser la tension président bɛ se k'u wele a ye sabali président bɛ se ka kɛ ça c'est possible a tɛ se ka décision ta a tɛ se ka décision ta n'o tɛ conseil malien des charrières la transition ma sigi parce que c'est pour l'État voilà c'est aussi simple que ça o kɔni président bɛ se k'u wele a ye sabali o ma sigi o sigira bon c'est ça mais u kana tile gana patronat la État de tɛ se k'a da don a la c'est privé u k'a lajɛ se u kana tile gana John Sodou n'u ka bɛnbaliya a bɛ ka min tiɲɛ Mali nafolo ko ka dan t'a la a kɔlɔlɔ ka bon u k'u miiri jamana bɛ dabolo min kan na u ka bɛn kɛlɛ banbali u ka bɛn kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ moniteur kɔnɔ Sidiki Dambele ale ka sɛbɛnni don Jabate cɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye cɛ ka pub k'a ka John Sodou i tigɛ don Jabate misitigiw bɛ ɲɔgɔn fana ni droit ye ni tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma le soir de Bamako Fasiriba n'o ye Mayimuna Dunbiya ye Batɔma nin y'a ka sɛbɛn ye Batɔma ko a ko fɛn min ye sanda ko kelen a ti ban a ko fɛn min ye jateminɛ o ka kɛ Sumeyila Bube Mayiga yala a ka lahalaya bɛ cogo jumɛn na fɛn min ye waati ye kulekan kun bɔra Sumeyila Bube Mayiga a ka dɔgɔtɔrɔw a n'a masurunamaw fɛ k'a fɔ farikolo in kɔni sɛbɛn kɔrɔ sɛgɛnnen bɛ bana b'a la bana in yɛrɛ kɔni a taara larawe dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ kɔni y'a jira k'a fɔ fɛn min ye farigan ye a kan ka taa jamana kɔ kan a bɛ se ka taa furakɛ cogo min na sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye kuma in kɔni y'a cɛruna fan caman fɛ maa caman ye kuma caman fɔ nka min kɔni jɛlen bɛ o de ye k'a fɔ fɛn min ye dɔgɔtɔrɔw ye olu ye sɛbɛn min dilan n'u k'a ma certificat médical o kɔnɔ kuma sɛbɛkɔrɔ jɛlen bɛ sabula u ye sɛgɛsɛgɛli camanba de kɛ premier ministre kɔrɔ la n'o ye Sumeyila Bube Mayiga ye u y'a danganiya k'a fɔ fɛn min ye ŋanaba in ye a ka wuli ka jɔ kan ka sabati min b'a to a ka taa jamana kɔ kan farikolo ka taa larawe o t'a bɔ malidenya na ni farigan kɔni banna a bɛ se ka na jamana kɔnɔ
Sabanikala ko a ko fɛn min ye dɔgɔkun 3 a tɛ tɛmɛ o kan Sumelu Bube Mayiga a yɛrɛ kanunamaa minnu bɛ n'o y'a ka parti maaw ye Asuma CFP a denmisɛnw ka fara fɛn min y'a kanubaw ka kun ye wuli kajɔ kɛ jamana yɛrɛ kiirisoba n'o ye Cour suprême ye ka taa ŋaniya sira kɛ ale dala o tuma u ma dɔwɛrɛ ɲini u m'a fɔ Sumelu ka bila u m'a fɔ a ka nɔ bila a kiiri ka bɔ a kɔ o bɛ min ɲini o de ye farikolo yɛrɛ bɛ se ka jagabɔ cogo min lafiya bɛ se ka na cogo min a ka taa furakɛ Sabanikala ko n'i y'a mɛn i bɛ warikan ni maa na wala i bɛ jalaki bi maa kan o k'a sɔrɔ a tigi yɛrɛ de ka kɛnɛ wala a tigi bɛ ni la wuli ka jɔ ani cɛsiri n'a ma sabati joona Sumelu Bube Mayiga a somaw ni dɔgɔtɔrɔw ka fɔ la a laban bɛna taa kɛ gasi ye sabula se bɛ k'a ni ma Sabanikala ko a ko Sumelu Bube Mayiga a ka ko in bi m'a bila sen na sabula fɛn min ye sanjan ye nin ko in wuli ka jɔ ani kiiri kɔni kuma caman bɔra la fo kana se fɛn min ye Cour suprême yɛrɛ waati laban in na o ka sɛbɛn d'a kan k'a fɔ a ka bila kaso la Sabanikala ko ka kɔn biɲɛ fɛn min ye ko in ye a kun dara kiiri la Mali kɔnɔ hali Faransi jamana kan Sumelu Bube Mayiga a welela kiiri tigilamaw fɛ k'a ɲininka o waati ni bolili kun ka d'a ye wala ko a b'i ɲɛma dogo wala ko a b'i sira a tun b'i dogo Sabanikala ko a ko an bɛ don minɛ ko bi ko danko ma o ye ko latiɲɛ ye n'o tɛ Sumelu Bube Mayiga cɛ ŋana min don jamana in kɔnɔ cɛ min don a ma deli ka sira kabi Musa Tarawele tile wuli ka jɔ minnu kɛra tiɲɛjɛla min n'a y'o fɔ Musa Tarawele a ye kaso camanba den de kɛ Musa Tarawele tile la o tuma kaso tɛ ko kura y'a bolo Sumelu Bube Mayiga k'a fɔ a bi kasobonba la ko a tɔɔrɔlen bɛ dɔ wɛrɛ la ayi farikolo in de mangɛrɛ sabula maa min don banabatɔ don o tuma wulikajɔ ani jija kan ka kɛ joona min bɛ se k'a to fiɲɛbɔ da ka d'a ma a ka taa furakɛ Sabanikala ko Mali tɛ taa ko minnu kɛra n'olu jalaki bilen bɛ o kow bilalen bɛ u ti yɛlɛma o tuma Sumelu Bube Mayiga n'a kɛnɛyana ka segin ka na waati o waati ni kiiri y'a bolo mana bɔ a nɔfɛ ko a lafiyara a bɛ segin ka na jamana kɔnɔ Sabanikala ko a ko maa n'i jo fa i jalaki bɛ bɔ a kɔnɔ o tuma fɛn min ye kiiri tigilamaw ye ale ni Sumelu Bube Mayiga a somaw n'a teriw u delilen don k'a kɛ fɛn min ye hinɛ kama Mali in ye hinɛ jamana de ye hali n'a y'a sɔrɔ Sumelu nɔ bɛ ko la nka ɲɛnamaya la bana ani saya bɛ ko bɛɛ ban ni maa kɔni banana ko se banna ye se banna ye o tuma ni se banna buna hadamaden hinɛ de kan ka jateminɛ min bɛ se k'a to n'a ye se sɔrɔ don min a bɛ segin ka na sariya ɲɛkɔrɔ kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ l'histoire de Bamako kɔnɔ a ka bi bɔli la Triomphe du Mali ka se Makan Sidibe Jɔn ne bɛ n tigɛ don Makan ko di Makan ko min ye baɲumankɛ baaraw ye o tɛ ban faso Mali kɔnɔ Fatumata Ɲane Batuli Jɔn nin ye Batuli Ɲane i b'a dɔn de muso cɛ ɲumanba in min Kayika in tɛ yan o don je la connais i yɛrɛ fɛnɛ c'est la dame de fer n bɛ sira bɛɛ dɔn ngolo feere tɛ ban i kun na dɛ non n y'a ye télé de la ani Facebook kan n y'a ye voilà n y'a ye a bɛ ka ɲuman kɛ maaw ye Kayi o y'a ka baara ye voilà Jɔn Makan Sidibe ko elle a Bamako ici min yan kɔni an t'an wasa don o la ayi non e b'a dɔn wa ne t'a dɔn ne t'a dɔn bon an bɛ tila k'a ɲini k'a dɔn hali ne m'a ye télé la ne y'a ye an b'a ɲini k'a dɔn hali ne m'a ye télé la n ye église ka maillot y'a kana a bɛ ka Mali église supporter awɔ a ka haramu kɔni yɔrɔ y'a da ye hali ne m'a ye télé wa an b'a ye han Jɔn Fasiriba ko Makan Sidibe a ko min ye Fatumata Ɲane Batuli a ko siga kɔni tɛ min na Batuli Ɲane min kɔni ye an ka jamana in kɔnɔ muso gorobinɛ minnu bɛ muso minnu bɛ ni u bɛ baɲumankɛ baaraw kɛ o tuma k'a bɛ jate o musobaw fɛ a ko n'i y'a lajɛ a y'a ka diɲɛlatigɛ bɛɛ lajɛlen kɛ ɲumanya ye sabu a y'o sɔrɔ tiɲɛna u ka du kɔnɔ du kɔnɔ dɔwɛrɛ tɛ yen o de ye ɲumanya ye o de ye ladamu ye o de ye kungosi ye min ye Batuli Ɲane ale kɔni y'a lajɛ sa Jɔn n'a ma ye k'a fɔ a somɔgɔw bɛ o taasira ɲuman kan ale kɔni tɛna sira fila wɛrɛ kɛ Fasiriba ko a ko n'i ye kow taabolo lajɛ Jɔn a wulila ka jɔ nafolo min b'a bolo Ala ye min ka garisɛgɛ ye a ko ale kelen kɔni tɛna dunko ye sabu diɲɛlatigɛ tɛ foyi ye i k'i yɛrɛ dɛmɛ i k'i mɔgɔninfinɲɔgɔn dɛmɛ min bɛ degun kɔnɔna la a ka se ka bɔ tɔɔrɔ kɔnɔ a ko ale ka hakilina ale fa n'a baw ka hakilina ale bɛ taa taasira jɛlen de fɛ a ko ale b'a dɔn k'a fɔ tɛ sirakolon ye min ye adamadenw ye k'u to tɔɔrɔ jugu kɔnɔ dɛsɛ bɛ maa minnu na kalanko hakilina bɛ maa minnu na Jɔn min ye entreprise ye ka jɔ kelen k'u ka diɲɛlatigɛ baaraw kɛ a y'a ka diɲɛlatigɛ baara taabolo bɛɛ lajɛlen bɛn nin ma Fasiriba ko min ye Fatumata Ɲane Batuli ye a ye denmisɛnw fara ɲɔgɔn kan maa 400 bɔɲɔgɔn kɔ cɛw b'u la muso b'u la ni ka kalan ta k'u sɛgɛrɛ kalan minnu don min y'u ka diɲɛlatigɛ baaraw ye ka taa bila nafasɔrɔ siraw la Jɔn nin kelen o kelen ni formation baaraw u bɛ se k'u ka diɲɛlatigɛ baaraw kɛ cogo min na ni k'u ka du ta u yɛrɛ ye Fasiriba ko maa min ta ye galadon ye min ta ye ka jago ye min yɛrɛ ta ye ka entreprise sigili ye Jɔn a ye nin hakilina ta ni ka denmisɛnw sɛgɛrɛ min ye nafolo min b'a kun Jɔn o kuma enveloppe a b'o bɔ a kun tile tɛ bɔ ka tile bi abada n'a tɛ dɛsɛbaatɔ dɔ sɔn n'a tɛ kɔngɔtɔ dɔ bɔ kɔngɔ la
fasireba ko jɔnsedu min ye keleyabaatɔw ye olu kɔni ye mankan durutɔ nɔfɛ fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔ olu ko min ye batuli ye ale kɔni ta yɛrɛ yira ye min kɔni batuli ye jɔnsedu k'a na tila na k'olu sɔrɔ yen min kɔni batuli u ma si dɔn fasireba ko batuli bɛ ka fɛn mun kɛ k'a y'a sɔrɔ tiɲɛ de la ni bangera ka maaw sɔrɔ fɛn mun na i bangebaaw sɔrɔ fɛn mun na k'i bɛ tɛmɛ n'o de ye dɛ fandanden tɛ kuma in bɔli ne banna don fɛn b'a bolo wa a yɛrɛ ye dɔkɛla ye sɛbɛnnikɛla ye a ka kuma bɛ min yira a wulila ka sɔrɔ nafolo bɛ so a yɛrɛ ye dɔ kɛ ka nafolo sɔrɔ a yɛrɛ fɛnɛ ko kuma ti balo la maaw bɔ tɔɔrɔ kɔnɔ n'i bɛ maaw bɔ tɔɔrɔ kɔnɔ ka maaw bɔ degun na degunbatɔ bɛ tɛmɛ journaliste kan ko journaliste jumɛn y'a sɛbɛn ma je veux son numéro Makan Sidibe Makan Sidibe tu connais Makan bon donc je veux le numéro de Batuli immédiatement fasireba ko a ko n'i ye jateminɛ kɛ min ye denmisɛnnin 400 ye Jɔnsedu i b'a ye k'a fɔ Batuli yɛrɛ jɛrɛjɛkulu dɔ sigi o tuma min kɔni ye a kɔkɔrɔmadonbaw ye olu kɔni y'a yira k'a fɔ a bɛ k'u an b'i kɔ fasireba ko Jɔnsedu min ye Batuli ye n'a ye baɲumankɛ sira ta n'a ye politiki ta dɔwɛrɛ tɛ denmisɛnw da kɔnɔ an b'i kɔ i mana don mɛnɛmɛnɛ wo kɔnɔ an b'i kɔ ne yɛrɛ b'a kɔ i mana yɛlɛ kulu sanfɛ an b'i kɔ ne b'a kɔ wa tɔgɔ in ka di dɛ an b'i kɔ Buwa Jabate b'a kɔ Ahmed Jakite b'a kɔ journaliste Seydou b'a kɔ karamɔgɔ Daba b'a kɔ ayi Daba non s'il te plaît tu vas mêler Daba à ça encore tu vas gâter nos choses kɔni ma dɔn ni Daba b'a kɔ a b'an bɛɛ gɛn ka bɔ yen n'a kɛra min ye i bɛ karamɔgɔ ka na bɔ ayi a bɛ karamɔgɔ ka ci di yan n bɛ ci s'a ma karamɔgɔ ko k'i ye ci caman bloqué sa a ti k'an kɔ yan koyi n ye ci caman bloqué n bɛ karamɔgɔ yɛrɛ n bɛ ka karamɔgɔ ladege Jɔnsedu fasireba kɔni a ko siga kɔni tɛ min na k'a daminɛ Kayi kana bila Bamakɔ Jɔnsedu min ye Fatumata Ɲani Batuli ye journaliste Seydou o kuma ko maa b'a ladege n'o tɛ maa t'a ɲɔgɔn bɔ an bɛ ɲanden don wa ou bien a mɔden de e ko ɲang wa ɲani an bɛ ɲang a bɛnkɛ ye fɛn ye sa a bɛnkɛ ye ɲang ye Batuli n ko a bɛɛ ye kelen ye Kayi ka tɛ ya c'est pareil an bɛ ɲamɔden don ayiwa Jɔnsedu a ko maa b'a ladege n'o tɛ maa t'a ɲɔgɔn bɔ a ko siga kɔni tɛ min na a bɛ taabolo min kan ŋaniya ɲuman don min ye faso kanu don min ye adamadenw bɔli la degunjugu kɔnɔ o sira don Jɔnsedu k'a tɛ sira jugu kan kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Triomphe du Mali kɔnɔ Makan Sidibe ale ka sɛbɛnni don Buwa Jabate ne bɛ n tɛgɛ don min kɔni sɛbɛn ye an ko min ma la révélation ko dogolen k'u da kɛnɛ kan Amadu D Dancɔgɔ nin y'a ka sɛbɛn ye Amadu D Dancɔgɔ ko an ka taa BNDA la BNDA la ɲɛmaa kura nana a tɔgɔ de ye Mari Keyita sogosogo Sinbo sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye Mari Keyita BNDA yɛrɛ a baarakɛlaw n'o ye a ɲɛmaayaso ye olu yɛrɛ de ye sigi kɛ sigi min u kɛra u ka sigi ta ko 142 ye min n'a ɲɛmaaya tun bɛ BNDA yɛrɛ a président ba bolo n'o ye Musa Alasani Jalo badabada Musa Alasani Jalo sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ kɛnɛ o kɛnɛ n'a ɲɛmaaya dira Musa Alasani Jalo ma kɛnɛ wasara sabula bangi ko a kununko Musa Alasani Jalo kab'a bi don kuru kɔnɔ ka taa fɛn min ye juru don filaw la ka ba tigɛ fɛn min ye wari ye kana kani Musa Alasani Jalo ale kɔni kɛra maa ye maa min n'a ye bangi ko ta a dugu ma fɛn min ye dɔɔni ka yɛlɛ ka laban kana kɛ bangi chef d'agence ye kana jɔyɔrɔbaw kɛ fɔ ka BNDA ɲɛmaaya d'a ma don min na a bɛ taa retraite la sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye BNDA ye a ɲɛmaaba minnu bɛ yen n'o ye Mali jamana ani AFD jɛkulu bɛɛ lajɛlen de farala ɲɔgɔn kan Musa Alasani Jalo an y'i ta k'i kɛ bangi président ye fo ka na se ni Ala ka wele seri ma don min PCA à vie baara ɲuman ka di a filɛ dɛ non dans le milieu bancaire il y a jamais deux comme Musa Alasani Jalo je t'informe Mali kɔnɔ yan a tɛ yen non je connais pas sɛbɛnnikɛla ko Musa Alasani Jalo maa hakili sigilen jamana kanu b'a la bangi ko a b'a ɲɛdɔn maa ladiri don maa tilennen don a ka kuma man diya wulikajɔ fɛn o fɛn bɛ se ka kɛ min bɛ jamanadenw nafa min bɛ bangi yɛrɛ tɔndenw nafa a b'o de kɛ sɛbɛnnikɛla ko lajɛba min kɛra fɛn min ye BNDA a tɔnden bɛɛ lajɛlen minnu ye a disibaw ye u sigira tuma o tuma n'o kan ka fɔ u y'a bɛɛ lajɛlen larawe ni k'a da kɛrɛfɛ a bɛɛ lajɛlen sabatira nka maakura min n'o taara n'o bɛna kana bila bangi ɲɛmaaya la n'o ye BNDA o kɛra Mari Keyita ye sɛbɛnnikɛla ko a ko Mari Keyita a tali ka bila bangi ɲɛmaaya la dɔwɛrɛ tɛ koyi taabolo kura ani kunfilenna kura minnu n'olu dalen bɛ bangi kɔnɔ maa min bɛ yen n'o bɛ se k'o ko kɛ ka ɲɛ k'a dagu o de ye Mari Keyita ye sɛbɛnnikɛla ko Mari Keyita danaya dara kan sabula fɛn min ye san 1992 a taara bangi baara la a kɛra kadiri ye sɛbɛnnikɛla ko k'a ta o wulikajɔ la fo ka n'a bila ɲɛmaaya bi d'a ma don min na a kɛra maa tilennen ye a kɛra maa ladiri ye
Ko san 1995 fɛn min ye wuli ka jɔ ye olu nana daminɛ fɛn min ye banque min bɛ n'o ye BND la banque verte a ye wuli ka jɔ ani baara caman k'o kɔnɔ kaba tɛ dɔwɛrɛ la a bɛ communiqué dɔrɔn de sɛbɛn wala fɛn min ye kunnafoni du ye a b'o dɔrɔn de kɛ sɛbɛnnikɛla ko n'a kɛ directeur marketing ka banque kofɔ jamanadenw ye ka mananitɔ nikuraw ye ka nafolo yaara ka don banque kɔnɔ a y'o wuli ka jɔ bɛɛ lajɛlen kɛ a nana laban tuguni jɔyɔrɔ caman nana d'a ma fɛn min ye jalaw ye a y'u da ɲɔgɔn kan ka da ɲɔgɔn kan fo ka na kɛ directeur réseau exploitation o de ye k'a fɔ banque nafolo ko a belebeleba 90% a bɛɛ ye kelen ye sɛbɛnnikɛla ko a tali bi k'a kɛ BNDA ɲɛmaa ye a tɛ yɔrɔ kura la sabula ko min don a y'a ɲɛdɔn san 20 fo ka se san 30 ma i bɛ baara kelen min na i b'o ɲɛdɔn sɛbɛnnikɛla ko Mari Keyita fɛn min kɔni ye banque baarakɛlaw ye ani fɛn min ye banque tɔndenw ye bɛɛ lajɛlen nisɔndiyara nali la sabula cɛ min nalen filɛ nin ye irigɛri b'a la a bi baara ɲɛdɔn jamana kanu b'a la wa baarakɛlaw ko ka d'a ye o tuma min dora sa o de ye wuli ka jɔ ani cɛsiri minnu maa minnu bɛ n'a y'olu nɔnɔ bila olu dɛsɛra yɔrɔ min na a ka se Musa Alassane Diallo ale tun bɛ cogo min na Mari Keyita bɛ ka kɛ ten qu'il prenne l'exemple sur Musa Alassane Diallo n'o tɛ an kun fana BNDA ma koyi ka Musa Alassane taara an fana ye ma a ka banque tali ka ca kɛ Sɛnɛkɛlaw ka banque tɛ yan an tɛ banque dɔn ka taa banque kalan kɛ k'i tɛ banque dɔn anw tɛ banque dɔn toi tu as un diplôme en banque je suis au courant o tuma compte mun bɛ yen ne k'a dɔn ko bɔ bɛ banque dɔn dɔ ye chèque lankolon dɔ di ne ma ne taara munumunu ne nana ne ko cɛ n'u ko nin ka signature ma ɲi a ko e t'o kɔrɔ dɔn ni banquier y'a f'i ye ko karisa ka signature ma ɲi signature ka ɲi wari de tɛ yen sans provision wari tɛ yen n'i ye chèque sans provision mɛn fɛn t'a kɔnɔ fɛn t'a kɔnɔ ala fɔra ye ko signature ma ɲi bari ko lankolon signature ka ɲi dɛ wari de t'a kɔnɔ wari t'a kɔnɔ wari tɛ dɛ terme de bɛ yen wari de nin fɔ ɲɛna terme ne ko ko cɛ ka signature ma ɲi kabiri dala dɔrɔn a ko e ko n'a fili banque la ko signature ma ɲi ko kɔrɔ ko wari tɛ kɔnɔ n k'i danga nin fɔ ɲɛna kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ la révélation kɔnɔ Amadu T Dansogo ale ka fasiri don kuma ka ɲi an tɛ dɛgɛ min o ka kɛ Jɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn Bɔɲɔgɔnte ne min tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma la sirène fasiriba n'o ye Basidi Sɛnbara ye nin y'a ka sɛbɛn ye Basidi ko n sɛbɛn bɛ ka foroko ma ni yiriw b'a dɔn wa b'a dɔn sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Sonatam u ye wuli ka jɔ kɛ fɛn min ye américain olu ka sigarati dilan soba min bɛ n'a bɛ dinil dilan u k'o de ma British American Tobacco u ye wuli ka jɔ kɛ ni k'u tɛgɛ don ma Mali ka dinil o bila sugu la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ nin wuli ka jɔba min n'a kɛra minisiri min bɛ n'a yɛrɛ ka baaraw ɲɛsinnen bɛ usine ko ni jago ko ma Mahamudu Oldo Mohamed ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan ka fara fɛn min ye Sonatamu a ɲɛmaaw kan fɛn min ye nin baaraba in ye araba tarata don janvier kalo tile 25 u taara ka taa baara in koromokari sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye nin usine kura in ye ale de bɛna sigarati dilan Mali ka dineli a original min tɛ trafiqué ye ka don an ka jamana kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko Sonatamu ni British American Tobacco u y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma fɛn min ye usine ye ni k'a sigi sen kan Mali kɔnɔ maa minnu bɛ yen ni sigarati kɛlen b'u negela ye u fana u nege bɛ se ka da cogo min na sigarati ɲuman na sɛbɛnnikɛla ko fɛn min y'an ka jamana ye a bi sɔrɔba de sɔrɔ nin ko in na sabula walasa ka baara in kɛ CFA wari miliyari 10 o de donna la sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye sigarati ye tiɲɛ don fɛn min ye dɔgɔtɔrɔlakaw ye olu t'a kanu a mini kanu nka sigarati kɔni maa caman bɛ yen minnu kɔni bɛ yen n'a kɛra olu taalan ye ni sigarati tɛ olu yɛrɛ tɛ kɛnɛya sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye sigarati ye o tuma n'a ma ɲɛ k'a fɔ a bi min a ɲuman fana ka sɔrɔ ka min o de bɛ na ni kɛnɛya sinsinni sɛbɛnnikɛla ko sigarati ɲuman min tɛ trafiki ye min dilannen bɛ ka ɲɛ min labɛnnen bɛ fɛn min y'a min b'a ye i bɛ lafiya sɔrɔ cogo min na o de bɛna dilan Mali kɔnɔ u ko ma Mali ka dinil sɛbɛnnikɛla ko Sonatamu conseil d'administration ɲɛma Ablaye Yaya Saye ka taa fara Sonatamu ɲɛmaw kan ka ni minisiri ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ usine ba in dayɛlɛli kɛnɛ kan min n'a kɛra wasa da ye wa a bɛna kɛ sababu ye flamɛriw n'o ye forodiw ye o min bɛ don ani sigarati min bɛ don sira jɛgɛnenw fɛ nin bɛɛ lajɛlen bɛ kunbɛn cogo min na fɛn min ye Mali a bɛna sɔrɔba de kɛ nin ko in na Sonatamu yɛrɛ a bɛna galabu kura d'a ma kunnafoni min ye an ye min bɔ la sirɛni kɔnɔ o ka bi wɔli la
monétaire Jean Soro ne bɛ tigɛ donko kura Yusuf Ziad ale ka sɛbɛnni don Yusuf ko di Yusuf ko a ko journée internationale des douanes Jean Soro an ka jamana in kɔnɔ o ɲɛnamara i n'a fɔ a bɛ ɲɛnama diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ min ye sɔrɔ o kɛlɛkɛcɛw ye Jean Soro olu de bɛ karangedaw bɛɛ lajɛlen la jamana sɔrɔ jamana min kɔni ye a ɲɛnamali ye i b'a ye k'a fɔ olu jɔyɔrɔ ka bon a la kosɛbɛ parce que b'a ko ɲinata a bɛ bila minɛn kɛrɛnkɛrɛnnen kɔnɔ sabu min ye an ka jamana a bɛ waati gɛlɛn kɔnɔ waati mun ni jamana taabolo tɛ kelen ye parce que b'a ko a ko min ye an ka minisiri n'o ye sɔrɔ ni nafolo minisiri ye i b'a ye k'a fɔ Alfuseni Sanu ale de kɔni ye nin baara in boloda a ko min ye Mali douaniers ka ɲɛmaya so Jean Soro wulikajɔ belebeleba kɛra gɛlɛya minnu bɛ yen ɲɛfɔliw ka kɛ janko embargo mun dalen bɛ Mali kan Jean Soro douaniers jɔyɔrɔ ye mun ye boloɲɛ kura jumɛn kan ka kɛ hakilina kura ni dabali fɛɛrɛ jumɛn de kan ka boloda yaasa foroba wagati minnu bɛ ni douaniers ka nafolo bɛ sura kɔnɔ Jean Soro kana kɛ kɔlifɛn ye parce que b'a ko a ko Alfuseni Sanu ale kɔni nisɔndiyara nin ko in na a y'a kankɔrɔta a ye foli ta ni ka an ka nafolo kɛlɛkɛcɛw sɛgɛrɛ k'u fo k'u waleɲuman dɔn Konate n'a ka cɛbaw u bɛ baara mun na jamana in kɔnɔ k'a bɛ dun ye koyi sabu min kɔni ɲɛdimi don kɔnɔdimi tɛ parce que b'a ko Mali bɛ waati kɛrɛnkɛrɛnnen mun kɔnɔ lakanabaliya o ɲɔ ɲalen bɛ douaniers ka poste caman bɛ o wulilen bɛ ka bɔ a sigiyɔrɔ la Covid-19 o kɛn bɛ ka sɔrɔ o ɲɔngiri diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ embargo CEDEAO UEMOA o dan bɛ Mali kan a ko fiɲɛ kɔni tigɛlen bɛ Mali la bi o n'a ta o ta douaniers kɔni bɛ k'u débrouiller Jean Soro ni k'u jilaja min ye sɔrɔ fitinin minnu bɛ n'o kan ka don jamana kɔnɔ u bɛ k'o tɔ sama ni ko o tɔ ka a kɛcogo lakika ye janko jamana ɲɛmɔgɔw bɛ se ka wasa cogo min na parce que b'a ko a ko douaniers jɔyɔrɔ jamana ɲɛnamali la o dogolen tɛ min ye nin waati kɛrɛnkɛrɛnnenw ye min ye douaniers fana ka ɲɛmaba ale kɔni y'a jira k'a fɔ siga kɔni tɛ min na Jean Soro ko Mali bɛ tɔɔrɔ min na Mali gouvernement jigi dalen min bɛ olu kan k'olu na ko bɛɛ lajɛlen kɛ ni ka gouvernement ɲɛji cɛ u kana se ka e tɔɔrɔ cogo min na parce que b'a ko minɛn minnu bɛ yen n'olu kan ka don jamana kɔnɔ Jean Soro hali n'a man ca kosɛbɛ o n'a ta o ta k'u bɛ tɔrɔmɔɲani sara o tɔrɔmɔɲani min bɛna sara Jean Soro ko yɛlɛma kura ni hakilina kura de kan ka ta k'o sɛgɛrɛ fo ka taa fɔ sa ko embargo wulila ka bɔ jamana kan min ye douaniers ye jɔyɔrɔ mun b'u la ko malidenw k'u dɛmɛ min ye forodi o donni ko la jamana in kɔnɔ sabu maa minnu bɛna ni fɛn lankolonw ye Jean Soro n'a tɛ tɛmɛ sira jɛlen fɛ o bɛ kɛ sababu ye douaniers ka sɔrɔ ni k'o nagasi Mali kɛnɛya k'o nagasi fɛn lankolon fɛn kuntan caman de bɛ yen minnu dati bannen bɛ minnu man ka don jamana kɔnɔna la o tuma ko douaniers de bɛ kɛ sababu ye n'u ka bolo dɔw kan parce que b'a ko a ko douaniers jɔyɔrɔ Jean Soro ko k'a dɔn ye koyi bɛɛ lajɛlen ni jɔyɔrɔ don jamana ɲɛnamali la nka douaniers ta kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'u bɛ tasuma ni bɔnɛ cɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ monétaire kɔnɔ Yusuf Ziad ale ka sɛbɛnni don wa dabatɛ ne bɛ n tɛgɛ don ne b'a ni sira ɲɛ an ko min ma indépendant parce que ba n'o ye falen kulu bɔ a bolo i ko cogo di $30,000 k'a ndaraki ka bɔ a bolo tileganbilen fɛ Bamako Ala nin wariko gɛlɛyaba in na hakilila ko ninnu banna sa koyi $30,000 yala tɛ bi sɔrɔ bilen circulation na saki kɔnɔ i bolo i ciden don wa walima a yɛrɛ ta don de ciden don sɛbɛnnikɛla ko a ko kunun ko midi bi se waati min na fɛn min kɔni ye nin wale in kɔni ye nin kɛra Bamako ACI la église min bɛ n'o bɛ école CGS kɛrɛfɛla na sɛbɛnnikɛla ko olu ye kunnafoni min sɔrɔ ni kamarakɛ ani a dɔgɔnin u taara ka taa bangi la fɛn min ye $35,000 u taara o ta an ka bangi dɔ la o tuma wari in kɔni u kɔrɔkɛ dɔ bɛ yen min n'a fatura o tuma ale taara ka so min to so ma laban o tuma u taara wari in de ta wari in na kɛ kɔrɔkɛ in da ye sabula u b'a fɛ ka taa so laban sɛbɛnnikɛla ko u ye wari ta bangi la fɛn min kɔni ye ka taa u ka so u jɔlen u ka da la k'u bɛ jigin ka bɔ mobili kɔnɔ cɛ fila sina ka na marifa jɔ o la ten moto la o bɛ moto la a ye wari di a ye wari di wari bɛ min bolo n'o ye kamarakɛ ye ale y'i fasaya wari tɛ di u y'u ja ni marifa jukuru ye n'u ko a la wow subhanallah o kunkolo joli ye sɛnɛli daminɛ o bɛɛ la cɛ torolen bɛ sagi kan wari tɛ di u sina ka marifa kɛ ten kiri karaw ka cɛ lajɛ wow a kisɛ de u y'a ci subhanallah sɛbɛnnikɛla ko u ye kisɛ ci cɛ la nka fɛn min ye a nana kɛ ala faranga ye kisɛ ye cɛ sɔrɔ a woro la sɛbɛnnikɛla ko kisɛ cilen o tuma yan ka di ni yen ye fɛn min kɔni ye saki ye sa u y'o sɔrɔ saki ta caw u yɛlɛla moto kɔfɛ fiyɛ u tununna sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ kisɛ min kɔni kɛra cɛ woro la ani marifa jukuru min kɔni ye cɛ sɛbɛkɔrɔ dasi u taara ni cɛ ye labitani dɔgɔtɔrɔw kɔni y'a jira k'a fɔ fɛn min ye marifa jukuru ye u ye a dasi cɛ kunkolo fo k'a kunkolo pɛrɛ subhanallah
toli bi seri cogo min a bi seri ten sɛbɛnnikɛla ko fɛn min kɔni ye sɛgɛsɛgɛli ye o nana daminɛ polisiw nana 14e arrondissement polisi scientifique olu kɔni bɛ sɛgɛsɛgɛli la ka ko in jateminɛ fɛn min ye kamalennin ye min kɔni n'a dasira ka wari minɛ a la u tun bɛ mobili min na polisiw y'a bɛɛ lajɛlen ta ka na n'a ye polisiso kuru kɔnɔ enquête bɛ senna an bɛ don min na ko bi sɛbɛnnikɛla ko a ko Bamako an bɛ don min na ko bi maa si tɛ se ka maa si ka sécurité assurer ka tɛmɛ i yɛrɛ kan bɛɛ k'i janto i yɛrɛ la a ko nin tɛ nin siɲɛ fɔlɔ ye mɛ min f'i ye n'i bɛ taa banque la maa minnu tulo b'an kan na ni sarakɛ waatiw sera i bɛ jama de ye ka banque fa tɛ a bɛɛ tɛ wari ta la dɛ dɔw tɛ taa u tɛ dɔ wɛrɛ ta 2000 3000 4000 costume dɔ b'u la kɔlɔsilikɛlaw i tɛ se k'u bisigi abada ko zon don voilà bazin dɔ b'u la i tɛ se k'u bisigi abada ko zon don voilà u bɛ yen méfiez-vous k'i lajɛ awɔ ka munumunu salo kɛ i n'a fɔ u nana opération na ka e renseignement di ka e lajɛ i b'a sɔrɔ e yɛrɛ bɛ taa k'a tigi to banque kɔnɔ mais a bɛ maa wɛrɛ wele ka renseignement d'o ma oui bɛɛ k'i kɔlɔsi dɛ bɛɛ k'i kɔlɔsi dɛ walima dɔw sigilen bɛ banque da la u tɛ ci foyi la yen ka mɔgɔw jateminɛ e ni ne kɔni t'a la o bɛɛ k'i kɔlɔsi maa min bɛ don a dontɔla k'a jateminɛ a bɔtɔla k'a jateminɛ ni mugu bɛ maa bolo a filimata tɛ o a tɛ fili bangida ma ɲi dɛ bangida ma ɲi a y'aw kɔlɔsi nka e ni ne kɔni an ko tɛ e tɛ taa dɔwɛrɛ ta 5000 6000 ne tɛ taa dɔwɛrɛ ta 4000 5000 mun kɔlɔsili bɛ o la n'i ko k'i bɛ an lajɔ ko min na i bɛ hakɛ sɔrɔ dɛ i t'o ye yɛrɛ o bɛna taa don min na i t'o ye yɛrɛ i bɛ hakɛ sɔrɔ i t'o ye fiyewu sɛbɛnnikɛla ko a ko nin tɛ nin ko in siɲɛ fɔlɔ ye a ko fɛn min ye jamanadenw ye bɛɛ k'i hakili to i yɛrɛ la n'i ye siganama ye a ko fɔ fɛn min ye URD député kɔrɔ Mamadu Awa Jaabi Gasama CNT membre don fɛn min ye décembre kalo yɛrɛ kɔnɔna na o bandi kelenw de taara maa dɔw taara ale attaquer ACI kɔnɔna na o tuma fɛn min ye maa ninnu ye ka sɔrɔ ka tugutugu digi an bɛ don minɛ ko bi bɛɛ k'i janto i yɛrɛ la o de ɲɔgɔn tɛ n'i ye maa ye min bɛ k'i suit e farala i tile polisiso la i ka taa fɔ i tile polisiso la wa ni vagabond tɛ yan u b'u tigɛ ta sisan payi Mali polisiw payi o b'o minɛ 14 min n'a tɔw i bɛ tila ka kunkan mɛn tabarikala kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la Jɔn Sode ko an tɛ bi ta bila yan bi ta m'a bila yan k'an kɔ don ɲɔgɔn na fɛn min ye foli ni tanu ye an b'o ta ka lase kanubaw ma kibaruya dɔ bɛ yen ayiwa n'a kɛra communiqué ye ayiwa an bɛ bɛɛ lajɛlen